Haka keteng ukpa badu kuan badu mensiam bakut. Amen. Para bangit bait ngakot ngawere pi iway pa iway. Haka ni kaklip mat ban mani ban yaro ya ublay unong bu nang tau jungi. Pi ki bay shimbenta haka ni ka jingdway met. Kamper pi don haay ublay udon ringkat bat pi. Tung ya dway lang min yaro lang ya ublay dar ka bangirway ya ka ni ka jingway. Kamat jing puson jongi hakane ka janmet kalong ka jaj ben real balajit shwa bangin yo e ka jing puson halor kane ka phang tungin ngap e ka jing pule na ka ktin jong ublay ka jing pule na ka shithi bane ko Petrus bakut kalanong ka baar ka dikhot khnai hadu shikhel pen ban ma phi long ka jaj ben real balajit Kajailing do bakanjas in, upay ben rio bakuy, upay jong ublay. Uban penna yaki kam badan burong jong uta balakot yapi, na kajing dum siya kajing shay bakula. Menshua, him shimlong 5 a.m., Henry, menta pilong upay ublay. Menshua omdon jing isin yapi, Henry, menta la isin yapi. Kaktian jong utrai. ka jing pule bengiyo snow mentan ka balashim na ka shithi baning kong jong Petrus bakut ka baula tho inda ula poi shirum ya kande ka shithi ula tho she Kristan ki badon ha Asia Minor kande ka kantu bengi ki badon sha ka than shitei lam ni jong ka perthai lagani pule ya kande ka shithi na basdang she bakut in shem badon bun ki bapla bat ka kren ru shapang ka jingim jong ka Kristan ba ki dei tang ki nong wei nge ki nong shong basa ha ka ne ka perthai bat ka ne ka dei ka bashisha balai ba ni ki Kristan ni smothu ba ni dei tang ki nong shong basa ha ka ne ka perthai namar ba ni don ki yeng try jungi habneng bat ublay Ublay ula ay ngi ka ne ka lat banwan syong basa ha ka ne ka perthai ka ba itanat na ka banta ka tu ka ni por pan mat ka jing im hang ne ka long ka bakumno namar ka ta ka daw yim day ban klet bang ni don ka yin try jungi bat ublay kumba Petrus ba khuoy uong
ma phi long ka jaj ben reu balajiet ka jaj ling do ba kin jas im upat ben reu ba khoi upat jong ublai dai ka hok ne ka nong kan ti jongi ban yo e ka ne ka kerdan khon blai khon sim henry dai ka jing e jong ublai shu Petrus ba khoi u ong menshwa phim shem long pat aa henry menta pilong ki pat jong ublai menshwa don jing isin ap henry menta la isin ap ni dai bandap da ka jing sngu ko ba kraw yu blai man la ka khalip mat jong ka jing im jingi wala da ni hab ya ling ba buon ki jing e kat ba ni dang sa ha ka ne ki birthday shong ba sa nim dai bandu jingerman na mar ka sngi ka por kan wan ha ka ba mangi nin la ban let pai sha ka yin try jingi ha ka ba ngim yo ban shong suk shi jinom para banget bi kam dai ka basuk ban berkat ni ban nget kum ni na mar baro anangi ni kwa ban sa shi jinom ha ka ni ka yin shong basa wala da ni jinjar nim kwa ban mi no na ka na mar ban nim tip tikna ya ka yin try jungi ka long kum no henry nim dai ban artatien na mar bau jisu hi ula ong ha ka gospel jong yohanes kala nong bakat saw kat khot ka balai uong bat enda ngala let bat ngala pen kre ka jaka na ka benta jong phi ngan sa wan biang bat ngan shim ye phi halade kumta papin dup yai dun hangta habang adon shu uong don bun ki kamra hayeu pa junga klempep ni dai ki bala jiet jong blai bau jisu kular ban pen kre jaka yangi hayeng jong pa jong namar ni dai ki bala jiet jong blai don manu bala ban ni le kai ya kan jing im jungi ki bor jong ka perthei kim la ban job ya ka jing im jungi henry ka ei ka bang ni dai ban le ka long ban nget scam hapo ka jing sumar su kheru blai ban ni dai ban im ha ka ni ka perthei kum ki khun bala jiet jong ublai knang ba ka perthei baro ka wei kan yo i badon ublai ubadon bor ubasen shar ya ka jing im jungi ni baro ni dai ban tip bangi dai kita ki khun bala jiet ki khun ba e jong ublai bad ublai ju e no ingi ai bingin long ki basanya tili telan ha ublai ubala jiet yungi ban long ki pa ju tungin ya duai kublai try kan rat mi ubala thau ya ki e baro ki badon ha kan de ka slapper thai nia ro bani pendon buram me nak banta kini ki baro ki ba mela thau kublai shibun e kham tam ba mela thau yangi ki jin thau ba koridor jome om tang ba mela thau bre yangi henry mela khot yangi ban long ki jome me pen long khun im khun pat sha yangi man la ka klim mat me yit me binia yangi yo ngi or yo ngi kelon yoni hap hakalentia jungi kani nge scam wala da bun sin nge ling ba ki jing e babon ha ki jing im jungi henry me don ring kat bat ni barbor wala da bun sin nge snow ba nge don marway ba nge le pressure e ki jing e ba nge kendu henry ha ki jing shisha me long me don ring kat ba ni memju e no ingi dai na kata ka daw bangi dang long kumbangi long menta tat kini ki jingker khu ba mela the kar hai halor jungi da e ken ngin siu kulyang yome da shisha yum don a la tang ki jing ro ka jing sngu yeme namar kata kublai ba e jungi shua bangin kha bela ki khmat jungi ha ka ni ka met shua bangin yo thya lengai hapo ka jingda jingker jume nyai ti alade hame met bat men sim ba men sumar men squaringi
ban pela yangi na unong shun unong dusmon kumba ni IT la dia me ni IT ru ekaperthai baro kawai ya baro ki para brew padon hasut lak kaperthai bamen pela yiki na kichin sneu baro kerpang ni IT hame ya ki bapang ki basitom na ki jajing pang babunjan to ai jingko jingkya eki baro Khantam ikitu ki bapang na ka jing shakta how coronavirus. Hai babaro kin yo biang ni ka jing ko jing kya ka bapura. Ni pan ni ka ni baro ling bau Chris utrai jungi. Amen. Kukpa jungi uba habne kan long ka bakuat ki kertan jumi kan wan ka hima jumi kan long ka mon jumi ha ka kendo kumba habne. Tu ai ni menta ka jingbam jungi ka ba hala ka singi bat tu map ingi ki ring kang jungi kumba ni ru ni map ya ki ba le sni wingi barwat yalam ingi sha ka jingpen shoy hen wai tu pla ingi na ka basniu amen kublai ko maria ka badam da ka jingai ai utrai udan bat pha balakir khu ya phana pringi kentai Bat balakir ku ya usok akpo jong pau jisu. Ko Maria bakut ko kene jong ublay. Tudway na kabanta jungi kinong pop. Benta bat hakapor gajingyap jungi. Amen. Kaburam hau kupa bat hau kun bat hau misiem bakut. Kung baka lalong hakaba meningkong. Kung ju menta bat barabor jinom la jinom. Amen. Kudonut bakut tamu Jisu, tu isnay yangi. Ko Maria kuno yarap ke Kristan, tu duway na kabenta jungi. Haka kerteng ukpa, baru kun, baru mensiem bakut. Amen.